نحكيو شويه على les médias خاطر زاد aussi خالد tu es patron de deux médias اليوم tunisco.com tunisie.co ou projelacom.com كيفاش تشوف l'évolution des médias انا الحق كي نحضر ونحكي برشا مع des patrons de médias on parle toujours que ça va pas trop bien que les budgets تاعهم مش كيما قبل que حتى les grands annonceurs ما عادش يعطيو des budgets كيما قبل et du coup ça les inquiète un peu حتى اللي يحب يلانسي ميديا ولا يخمم برشا قبل ما يلانسي الميديا انت شنو رايك اسكو شنو رايك في هذا الكل شوف سي une excellente période pour les médias الاشكاليه اش معناتها ميديا المشكله في تونس سي كو باغ اكزومبل يقول لك مثلا لا تيلي المشكله نتاعهم هما سي كو اليوم اون با اون اوفر دو سبوت ا 1500 دينار اللي هما سي دي سبوت اللي يكونوا في الصباح ولا في اون ديبي دابري ميدي الناس كل مركزه على الاكسس برايم تايم ومركزه على اسواق غاليه على الاخر في لي سبوت اور اليوم لي انونسور شيرش des choses différentes. Et dès qu'on est chez les radios offrent des solutions pour des spots à 500 dinars, à 450 dinars, pour avoir un spot. Donc, il y a un changement de besoin des annonceurs. Et dès qu'on est des annonceurs kbar, ils disent que je ne vais pas faire pub في رمضان, ولا نعمل juste une petite présence, mais les campagnes les kbar الكل نعملهم hors mois de Ramadan parce que j'ai un prix plus intéressant et j'ai un impact meilleur hors période de Ramadan. Ce qui se passe réellement, c'est que les médias forment des opportunités, mais les opportunités sont toujours pour le top 3, top 5 des médias. Malheureusement, si vous n'êtes pas au niveau des top 5 des médias, ce ne sera pas rentable et vous ne pourrez pas continuer. انا نحبك تعمل فوكس شويه على لي بورتاي الكترونيك داكور خاطر il y a pas mal de sites qui nous font kiffer des grands sites qui arrivent plus à être rentables comme avant donc les sites web médias aussi ils ont des difficultés aujourd'hui pour développer leur business model enfin des sites web ils sont allés prospecter des partis politiques نقولوها فما السيت هذايا تبع البارتي هذا السيت هذايا تبع البارتي هذا علاش عملوا كيك خاطر n'arrivaient pas à survivre du coup ils sont allés chercher une clientèle politique qui a du cash mais si on n'est pas dans cette configuration là si on est un site web généraliste etc comment faire aujourd'hui pour exister et pour continuer à être rentable pour qu'un site web existe et pour qu'un portail électronique existe, ils ont déjà 1 an et demi de travail à perte. Donc le travail à perte, c'est pour se faire connaître. C'est peut-être avec l'audience. Mais enfin, حتى annonceur باش يشري من الشهر الاولاني ولا من 3 شهور الاولانيين de la publicité. Il a besoin de revenir en arrière par rapport les données نتاعك l'audience نتاعك انت. الاشكاليه اللي اكبر par rapport à tout ça c'est que شنو هي لا سيبل réellement شنو الفرق ما بين اليوم 10000 فيو ولا 20000 فيو شنو الفرق ما بين 1000 كليك ولا 1500 كليك ما فما حتى فرق mais اعطيني الاودينس اعطيني السيبل اعطيني شنو هما لي سوجي دانتيري اعطيني شكون انت لي فالور qui transmet malheureusement beaucoup de médias électroniques يقول لك انا j'essaie de faire le buzz عندي ترافيك ويلوم على الانونسور يقول له شبيك ما تخرجش من عندي or l'annonceur يلوج على السيبل أكثر منه le nombre de pages vues. Et c'est ce qui se passe, c'est que malheureusement beaucoup de sites qui ont beaucoup de pages vues, beaucoup de visites par jour, mais qui n'arrivent pas à vendre même une seule publicité. Donc voilà le معلومة que je retiens. Si vous allez lancer un portail électronique, il vous faut 1 an et demi de travail sans faire rentrer de l'argent. Donc انتوما اللي تحبوا تحلوا un média électronique اقراوا به حسابكم في التريزوري اقراوا حسابكم تكون باش تخدموا عام ونص من غير ما باش تدخلوا حتى فرنك. Merci beaucoup et vive la publicité.